kia o ki tēnei kura iki. Pōro mo te... Pai ke te pōro pēr? He hoi tā. Te hoi waka, ai ka te waka me te raui. Ai. Alo ki tā he mea ātu. Te ora. Kei reira hoki te ao Māori ke roto i te kura ngā runga i te mea i whai haere koutou i ngā mai kapahaka, ngā whai kōrero hoki, a manu kōrero rānei, peki? I tēnā tui te tīmaka te roto kapahaka ki te whakatautai nui i tū ki roto rua. Kaura te eke i ngari i re i tātunu. Anō ki mo te manukoro, he reira te aheinga kia pai ki te manukoro engari i tēnei kura kaore tino nui ngā tama mā e ki e rāti kura nore i ringi e tēnei rākua ruru engari e he me tēnei kura kia whakaro ka taha te reira te aheinga ngari ki. Ko atu i a koe? Ko atu nā apo ngā katai kōro Māori? Kao, te rea noi, tima katoa, te kua katoa, tae te o tipu ki roto i te reo Māori, tae te kōrero reo Māori whirira, e ni mamono oera mapi nāma ki te reo. He pai te wale i kōrero koe o nā manu kōrero i waikapo i tēnei tau i te au i a Hariki Onti e tana kōrero tēnei me ki pai ke i whakaru te kataro te katoa nā ki wana kōrero e rungi te ātāmi i tau rā Tiro tomai ki a nāki e tana whakataka i a mai a nei te tiro koe te re te kaparanga i a tangata kotoro e kaore te re mea haukia e tiro koira te aru koira te mātu ai, koira ia koira kāre tāro i te tino kōrero hei te kōrero puti kōrero hei te kōrero e tai atu kōrero e pāna ki te āwhe koe no, te pāta te puti kōrero te kaupapa nui ko te rānei, ko tūranga nui a kiwa e hea nā kimu te tui i roto i te super e kua waka ko tēnei nōri ko Hastings me kāre ki tino maha Ia i tēnei wā ki te tei whaikuhi e ana te amana ki te kanga mai te mareo te ora. Kia ora. O taku whakapai ko te kēmu nei wānganu i a tūranga nui te tino kēmu tāu e ki nei ko te whiringa whai te tēnei. Whiringa tuaka? Nō reira nā whakaaro nei ki runga ki a koe, o tira ki runga i tō klima hoki, o tira ki nā manuhiri mai tūranga ko tāia ki a koutou. Tēnā rawati ki a koe.